है। फरमाया जो गायब के लिए दुआ करता है, किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानो की रहमत गैरत में आती है और अल्लाह पाक पहले उसको। बहुत बड़ा अल्लाह ने मेरे साथ एक निजाम चलाया हुआ है, महज अपनी शान करीमी मेरे कमाल की वजह से नहीं, मेरी चालाकियों की वजह से नहीं। तो जो पढ़ के ना मेरी नस्लों सारे अबकरी के निजाम का तस्वर करता है, उसके साथ हैरत अंगेज एक ताकतवर पूरा निजाम उसी के साथ हो जाता है। मेरे पास कई ख्वाब हैं, कई खत हैं, कई हकीकतें हैं, कई सच्चाइयां हैं जो हाँ बैठे लोग भी बताना चाह रहे हैं, वक्त नहीं है। मेरे साथ बेशुमार हकीकतें हैं जो इस चिल्ले को रूहानी मंजिल का या फत्ता हुआ का चिल्ला भी इसका नाम रखते हैं। रूहानी मंजिल के या फत्ता हुआ का चिल्ला। मैंने पहले अर्ज किया, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना, फराइज नहीं वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ देना। बाद में जब इसके सवा लाख, 3 सवा लाख, 5, 7, 9, हद 11 जो दिल चाहे 3 दिन में 1 सवा लाख हो जाता है। कल मैंने पूछा, कुछ कह रहे थे 3 दिन में, कुछ कह रहे थे 4 दिन में, कुछ कह रहे थे 5 दिन में, सवा लाख हो जाता है। मैंने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 दिन 3 सवा लाख, 5, 7, 9 या 11, उसके बाद वापस अपने मामूलात, अपनी तस्बीहात, अपने अश्कार में आ जाए। लेकिन होगा क्या? जगह की बरकत। कुछ जगहों में बरकतें होती हैं, कुछ जगहों में, और अपना तसव्वुर हरगिज़ ना करें मेरी नस्लों अबकरी के सारे निजाम का, अल्लाह का निजाम देखे लौट के फिर कहां से आता है? क्या ख्याल है? जो दूसरों को खिलाता है अल्लाह उसको खिलाता नहीं है। हालांकि वो तो जेब बज़ाहिर तो खाली हो रही है। अल्लाह कहते हैं तू समझता है तेरी जेब खाली हो रही है, लेकिन हमने इसको भर के दिखाएंगे। अब बैठ के जज्बों के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, जो पहले हजरात बैत हैं वो तजदीद बैत कर लेंगे, जो मज़ीद बैत होना चाहते हैं बैत के कलिमात पढ़ता जाऊंगा, मेरे साथ बैत हो जाएंगे। मैं अपने हजरत के हाथ पे हमेशा बैत करता हूँ, हमेशा अपने हजरत के हाथ पे बैत करता हूँ। मेरे अल्फाज सारी दुनिया के मेरे दर्सों में पढ़े हैं। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, गौर से सुनिएगा, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिले। आप महसूस करें मेरे लफ्ज, कभी भी अपने हाथ पे बैत नहीं लेता। मैं आज तक अपने आप को इसका अहम नहीं समझा, कभी नहीं। मैं अपने हजरत के हाथ पे और मेरे हजरत के हाथ पे बैत से मुराद ये सारे सलासिल चलते चलते हजरत अली करमल्लाहु वजहो और हजरत फारूक आजम सिद्दीक कमली वाले जिब्रील और अल्लाह की तरफ सारे निस्बतें जाती हैं। अल्लाह के साथ सारे सिलसिले एक पल में जुड़ जाते हैं, कड़ियां जुड़ जाती हैं, कड़ियां जुड़ जाती हैं। और यही कैफियत मैंने अपने हजरत को देखा, वो अपने हजरत का नाम लेके बैत करते थे और सारी उम्र मेरी गुजरी है बैत करते हुए। मैं भी हमेशा यही कहता हूं, आज भी यही कहूंगा कि अपने हजरत के ऊपर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं बैत कर सकूं। जो भी हाथ आता है अपने हजरत के हाथ में पकड़ा देता हूं। मुझे सहल होगी मंज़िले कि हिज़म की रूह भी बदल करे, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। मेरे साथ बैत के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह व खुदे ज़ातिन। या अल्लाह मैं तौबा की बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों के नाफरमानी से ऐद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारता हूं। मेरी ऐद को अल्लाह कबूल फरमा। बैत की मैंने हजरत ख्वाजा सैयद सर झुका के पूरे जज्बे के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के जज्बे के साथ। और एक बात और बता दूं, 15 साल में पहली दफा ये रूहानी मंजिल में और हो रहा है। हाँ, 15 साल में 2010 के बाद 2025, तकरीबन 15 साल में पहली दफा रूहानी मंजिल में ये मैं या फत्ता होके चिल्ले की इजाजत भी दे रहा हूं और इसको अपने बड़ों की निगरानी में करवा भी रहा हूं। ये 15 साल, तकरीबन 15 साल में पहली दफा, और खुशकिस्मत मजमा है जो यहां बैठा है। हाँ,
اور خوش قسمت ہے جو پوری دنیا میں آج وہ بھی یہاں اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور وہ بھی اس میں برکتوں ان سعادتوں میں شامل ہے۔ بس دعا کریں یہ برکتیں سعادتیں موت تک جائیں۔ میں آپ کو سچ کروں، میں نے راستوں میں لوٹتے کئیوں کو دیکھا، میں نے راستوں میں لوٹتے کئیوں کو دیکھا، وہ لوگ جو یقین کی نظر، یقین کے جذبوں سے چلتے تھے، پھر ان کے اندر کے جذبے ٹوٹتے بھی دیکھے، بکھرتے بھی دیکھے، پھر تبصرے بھی دیکھے، ان کی زبان سے اعتراض بھی دیکھے، پھر سوچ دیکھے۔ رب سے مانگا کرے میرے لیے اللہ موت تک جذبوں کے ساتھ چلائے۔ سر چکا کے جی ہاں، یہ کیا ہے؟ اسلام آباد کیا ہے؟ ہاں، میں نے عرض کیا نا پھر کہ یہاں آ کے عمل کیا کریں، اور خاص طور پہ جو حضرات آج یہاں آئے ہیں وہ ہر بندے کو یہاں کے بارے میں بتائیں۔ 1 دن کے لیے آیا کریں، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، صبح آیا کریں، شام چلے جایا کریں، کوئی حرج نہیں، آیا کریں یہاں۔ میں نے کہا جگہ جگہ میں برکت ہے۔ میں آج بھی وہ پوسٹ اٹھائیں اکابر کے اعتماد میں پڑھی ہے حوالوں کے ساتھ، وہ جگہ ہے وہاں میت رکھتے ہیں، جو اس کی میت اس جگہ رکھی اللہ نے اس کی مغفرت کر، اس جگہ کے ساتھ اللہ نے یا فتاح کی برکتوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہاں آ کے نا یا فتاح کے اپنے اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں، اس وظیفے کی تجدید کر کے جایا کریں، اس کی تاثیر لے کے جایا کریں، اس کی برکات لے کے جایا کریں، اس کے کمالات لے کے جایا کریں۔ یہاں آنا جانا رکھیں اور ڈوب کے یا فتاح ہو، ڈوب کے یا فتاح ہو، تو بھی بآواز بلند پورے جذبوں سے یا فتاح ہو پڑھیں گے، اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے یا فتاح ہو پڑھ کے اور اس کو پھر لاکھوں پڑھیں گے اور پوری دنیا کو یا فتاح کی تاثیر اور تجربے بتائیں گے، اور پوری دنیا کو کہیں گے کہ وہ یہاں روحانی منزل مری میں آ کے یا فتاح کی سرحدیں پا کے اور جھولیاں بھرے، مرادیں پائیں، برکتیں پائیں، رحمتیں پائیں۔ سر جھکا کے ڈوب کے اپنی مسائل مشکلات کا تصور کرتے ہوئے، اور اس کو آپ چونکہ پڑھیں گے میری نسلوں سارے نظام کا تصور کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں۔ یا فتاح ہو 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 Yeah.